ए जगह बर्तमान मुझे आसिक पहुंचा पर ए जगार कहीं रही पार नते कंधमाला लोक मैंने बारण कले जे ये जे रोच से मरी जाऊँच आम ए मरिया जो आम ये जगह पूजा अर्चना सब बंद करदेलु मुझे जगार कहली जे मत ठाकुर निर्देश है जगह हूँ गोटे शक्तिपीठ ये जगह ये गोटे मंदिर निर्माण हम ना ये पैसा आसो कौन मंदिर निर्माण हम केमती ना ठाकुर निर्देश अच्छी यहाँ गोटे शक्तिपीठ ये जगह निश्चित भाव में मंदिर निर्माण हम ना ये मरी जाऊँ लोक ये तुम रहा अनुचित मत बारण करने सत्वे मुझे बाध्यता सहकार रही मोर परिचय पत्र देली ये जगह रही किसी दिन रहा मत जगार गोटे एमती गोटे शब्द आसला मुझे जापारि हठात मत टेक फिंगीदेला मुझे समय मूर्छित अवस्था प्राय 7-8 घंटा पड़ रही निकट देखला से गोटे अग्निटे जलुची वसुधा मत फाटी जाए जगह किसी काठ ना पत्र ना ता मन को जलुची एरिया लोक समस्त ये गदा गले देखले मु मूर्छित अवस्था पड़ी मोपर किसी डालपत्र पकईदे मो जन्मस्थान को जावाई बाहरी संध्या समय हठात मोर पुणी सेन्स फेरी मुझे देखे तो निकट में अग्नि जलुची से दिन ठारू ये जगार मु अग्नि की जागृत कर दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत रही आम गिरी संप्रदाय जड़े साधु मो पाखे आसी साक्षात हेले सी ये साधना आरंभ कले आरंभ करे भितर बहुत लोक आसिक विघ्न आचरण कले आम दीज दी साधु रहा चलू अक्षम अवस्था है ए जगह छाड़ी मणिभद्रा पड़े जाती तार जमी अंतिम समय है भाई से देवता रखीदेला ना मो पाखे जा कहला जे तुमको निर्देश अच्छी तुम सही बसिले जा मंदिर हम मुझे जगह आसिक बसिली देखिली जे माँ जो शक्तिपीठ बोली गोटे पीठ बोली 9 जगार गोटे शक्ति पीठ पड़ी यही जगार से शक्ति खंडे पड़ी सी क्यू रूप पूजा पाँच ना पूजा पाते ना दक्षिण काली ये जगार से विद्यमान थे दक्षिण काली कहीं दक्षिण काली को कहते ना देखु जिते महिषासुर को बध करके से माँ रागर जर्जर हो ऊर्ध्वमुख आते ऊर्ध्वमुख हवा समय देवता कूल को देखिले नागकूल ऋषिकूल सबुआड़े हुरी पड़गला देवता माने जाकि भगवान शंकर पाखे समस्ते अभियोग कले सी तो शंकर भगवान आशुतोष सी अल्प के संतुष्ट होगले हे ऋषिगण हे देवगण समस्ते निर्भय रह मु तुमको कथा दूसरी निश्चित माँ संतुष्ट हे यही जगार जो दक्षिण काली रूप रही समस्त से कई बुझीपार नथिले बड़ी भोजा भल मंद करके पूजा अर्चना करते से मरी जाते माँ से ऊर्ध्वमुख होकर रही जितेबले देवता कथा शुणिक माँ को जगिवाई शिव भगवान ये पत्थर उद करते ये जगार निजे से दक्षिण काली माँ जितेबले किलकिला नाद कर कोटि कोटि काटायन धरी निशा अर्थ समय भ्रमण करती प्रभु शंकर भगवान ऊपर पाद पकई ये प्रभु गर्जन करते किए किए बोली गोटे गर्जन करते से गर्जन रे माँ तल को मुख कर देखीदे निज स्वामी बोली देखी पछू को हटेदे से संतुष्ट हो जाते एथिजोगु तांकर नाम आशुतोष ये दक्षिण काली निजे माँ रूप निजे शांत रूप होगी निजे माँ रूप समस्त भक्त मान शांति प्रदान करथिले एवं देश को शांति देथिले सारा विश्व को शांति प्रदान करथिले एटा ए सत्य कली जुग शेष है कलीर अंतिम समय सत्य युग जिते आरंभ होती से समय आशुतोष भगवान विद्यमान होती से स्वामी स्त्री रूप एमती भाव रहे ये गोटे आ गए पछरे गोटे बट गणेश रूप पूजा पाई माँ पुओ होती हठात दिने ये शिव पार्वती बस देखो गोटे बट गछ अच्छे से निकट गोटे जो वृतंग बोली जो गंगा देवी बाहर निकट रे एठू बसिक शिवकर स्नान
ଶୌଚ କଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶିବ ବୋଲି ନିଜେ ପାର୍ବତୀ ଏଠୁ ନଜର କରିଥିଲେ। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡିଥିବା ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ ସବୁକିଛି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନାନ କଲା ବେଳକୁ କେବଳ ବେକରେ ପଡିଥିବା ମୁଣ୍ଡମାଳ ଯୋଉ 27ଟି ମୁଣ୍ଡମାଳ ପଡିଥିଲା ସେ 27ଟି ମୁଣ୍ଡମାଳକୁ ବାହାର କରିନେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଆସିକି ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମା ଏକାଙ୍କିନୀ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କପିଳାସ ଛାଡିକି କଣ କନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା କଣ କଥା କଣ କି? ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକାଙ୍କିନୀ ବସିନି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପଡିଥିବା ମୁଣ୍ଡମାଳଟା କାହିଁ ବାହାର କଲେନି? ନା ଏ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣା, ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କହି ନାରଦ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ୟାର ତ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ ତ ଖାଇବେ ନା। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମା କରିଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଦିନ ଦର ସିଝା ହେଇଛି, କୋଉଥିରେ ଲୁଣ ପଡିଛି ନ ପଡିଛି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଦେଖିଲେ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ ଆଜି କଣ ଏ ଖାଦ୍ୟ କରିଛ, କିଛି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ କି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ପକେଇଥିବା ମୁଣ୍ଡମାଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ଆଜି କେମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏ ମୁଣ୍ଡମାଳ ବିଷୟରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା? ଯଦି କହିବି ଏ ଜାଗାରେ କହିପାରିବିନି, ମୋର ଗୋଟେ ଏକାମ୍ର ବନ ଅଛି, ସେଇ ବନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବାର ବାର ନାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଚପଳମତି, ସେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ବାର ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କହିବା ଚାଲ ଆମ ଏକାମ୍ର ବନକୁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଶିବ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ଗଲ ତ ଉପେକ୍ଷୀ, ମାରିବା ପାଇଁ ତୁରିତ ଶୁକ ଉଡିଗଲା ନାଶ ନ ହୋଇଲା, ଲେଖା ହେଲା ଭାଗବତ। ଯାଇକି ଏକାମ୍ର ବନରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶିବ ଭଗବାନ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ନା କଣ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ତ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ତମ ଆଖିରୁ କଣ ଲୁହ? ନା ଲୁହ ବୋହିବାର କାରଣ ହେଲେ କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ପଳାଉଛି। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ବନରେ ବୁଲି ବୁଲିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ଭିତରେ ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କୁ ହରେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ କିଏ ନେଲା ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି? ତେଣୁକରି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଲେ। ତମେ ତ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ତମଠୁ ଆହୁରି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତମର କିଏ ପ୍ରଭୁ? ନା ସିଏ ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଧରାଧାମରେ। ନା ସିଏ ଯଦି ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣେ ନେଇଯାଇଛି, ସେ କେମିତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ସେ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନା ସିଏ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟ, ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରୁ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ରାବଣ। ନା ମତେ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉନ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣି ଦେଖିବାକୁ। ନା ଦେଖ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଣିବାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାୟା ଛଳ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହୁଛ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଯୋଉ କଲର ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇ ଡ୍ରେସଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମା ଜାନକୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଇ ଡ୍ରେସକୁ ଲଗେଇକି ବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏଇଠି ତ ମା ଜାନକୀ। ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ତୁ ଯଦି ଏତେ ଖୁବ ସମୟ କମ ସମୟ ଭିତରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ତ ପଥ ବହୁତ ଦୂର। ଇଏ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ମା ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏତିକି ଭିତରେ ମା ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ମା ଆମେ ଏତେ ବିକଳ ହେଇକି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, କୁଆଡେ ଗଲେ, ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତମ ପଛକୁ ଫେରିକି ପଳଉଛ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡିବ ତମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟ ହେବି। ଲଙ୍କା କଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କିନୀ ହେଇକି ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି କହିଛନ୍ତି। ମା କହିକି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି
प्रभु शंकर भगवान पथ मारिक बस घर भीतर छाड़ ना माँ घर भीतर को आज जीवन हबनी ना कहीं ना जब मो प्रभु तुमको माँ डाकी आज तो तुमको माँ डाकिबी आ माँ पुओ कौन गोटे घर भीतर रही पारिबा ना ताले आम स्वामी स्त्री थिले वर्तमान जदि एमती माँ पुओ होइक रहिबा तो शोभनीय नुहे ना देख वर्षक थरे तुम साथी मोर मिलन हम से दिन शिव विवाह शीतल षष्ठी हो जगह पूर्व को मुख कर शिव अच्छा पश्चिम को मुख कर माँ दक्षिण काली अच्छा से माँ पुओ रूप से पूजा करते एवं जो आशुतोष भगवान तांको संतुष्ट करेले से माँ दक्षिण काली की से एठी आशुतोष रूप में पूजा पाइले सेपटे गणपति रूप में निज पुओ रूप में माँ पुओ ही पूजा पाइले एपटे स्वामी स्त्री ही पूजा पाइले।